লাগছে না, মোমেন্টাম কনজার্ভড হবেই হবে। এবার ওটা হবেই হবে, কিন্তু এনার্জি কনজার্ভ হতেও পারে, না হতে পারে। যদি হয় তাকে বলবো আমরা পারফেক্ট ইলাস্টিক, যদি না হয় তাকে বলবো আমরা ইনইলাস্টিক কলিশন। এখানে বলে দিয়েছি যে মোমেন্টাম এই এনার্জি কনজার্ভ হচ্ছে, মানে পারফেক্ট ইলাস্টিক কলিশন, तो बोले दिए तो करबो ना। तो बेसिकली एनर्जी अगर कंजर्व हुआ तो अल्टीमेटली ये दोनों सेम है, दैट मींस हाफ m 1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m 2 v2 स्क्वायर। मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ जो यहाँ पे किए थे। यहाँ पे क्या किए थे, ये m1 को एक जगह में, m2 को एक जगह में लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये শ্রেষ্ঠা কি হবে বাবা, এটা এই m1 টেনে নিলাম, হাফ m1 কমন হবে তো, हाँ। उसके बाद क्या हो रहा है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है मुझे। हेलो, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है? एंड इधर हाफ m2 कॉमन होगा, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये पोर्शन को एक जगह में लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। एनी प्रॉब्लम? हाँ हाँ। तो यहाँ इसे नाम दे रहा हूँ मैं 3 नंबर इक्वेशन। 3 नंबर इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ। अभी देख, अभी एक मजेदार चीज देख, ये m1 इंटू u1 माइनस v1, ये हाफ हाफ तो उड़ा ही दे सबसे पहले। m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 m2 इंटू v2 माइनस u2 ना, তাই তো? তো আমি তো বোথ সাইড কেটে দিতে পারি, বুঝতে পেরেছিস? দেখ, m1 इंटू u1 माइनस v1, m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2, m2 इंटू v2 माइनस u2। তাহলে তো আমি এটাই কেটে দিতে পারি। क्लियर? हाँ, काटने से एक मजेदार चीज आ रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन। मतलब हम लोग ये कलिशन को डिफाइन किए थे 2 तरह से ना, एक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एक इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे क्या आ रहा है देख, यहाँ पे आ रहा है u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। इसे मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ तो बन जाएगा, अच्छा এটা के पास लिखी u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, v2 प्लस u2। इसे मैं 3 नंबर इक्वेशन दे रहा हूँ एंड इसका एक मजेदार कॉन्सिक्वेंस है, वो मैं तुझे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे u1 है, इसे इस तरफ लेके आ, मतलब u1 माइनस u2 आ रहा है इक्वल्स टू, यहाँ पे v2 है, इसे इस तरफ लेके जा, v2 माइनस v1। অনেক চিনতে পারছিস এটাকে, ভেলোসিটি অফ অ্যাপ্রোচ, এটাকে চিনতে পারছিস, ভেলোসিটি অফ সেপারেশন। আমাদের দুভাবে ডিফাইন করেছিলাম, আমরা একটা ভাবে নিয়ে কাজ করছিলাম, দেখ রেজাল্ট আরেকটা ভাবে চলে এলো। হ্যাঁ, ওটা উনি বলেছিলেন, উনি আলটিমেটলি ইয়ে থেকে এক্সপেরিমেন্ট থেকে পেয়েছিলেন। তো আলটিমেটলি এখান থেকে আমরাও পেলাম ভেলোসিটি অফ অ্যাপ্রোচ ইকুয়ালস টু ভেলোসিটি অফ সেপারেশন। মানে এটা 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 হবেই, তো যখন পারফেক্টলি ইলাস্টিক কলিশন হবে তখন এটা হবে। তো যাই হোক, আমাদের কাজ কিন্তু এটা ছিল না, আমাদের কাজ ছিল হচ্ছে v1 v2 কে আলটিমেটলি বার করে দেওয়া, এটাই আমাদের কাজ ছিল। আমাদের ইনিশিয়াল ইনফরমেশন বলে দিয়েছিল কি m1 and m2 are two particles, they are traveling with velocity u1 and u2 and collision is perfectly elastic in nature, then we have to predict v1 and v2 কি হবে, ভবিষ্যতে কি হবে বলতে হবে, তার উপর বেস করে আমাদের প্রিয়াংশু লাইভ রিভিউ করব। ঠিক আছে, হ্যাঁ বল। এখানে কি অ্যাজিউম যে কোনো পোটেনশিয়াল এনার্জি নেই? আমি তো বলে দিয়েছি অ্যাজিউম করার তো কোনো জায়গা নেই বাবা, আমার তো বলে দেওয়া হয়েছে যে লেভেল সারফেসের উপর মুভ করছে, কোনো ফোর্স ফিল্ড নেই, তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি কোথা থেকে আসবে তখন? আচ্ছা, যদি লেভেল সারফেসের উপরে যায়, গ্র্যাভিটেশন পোটেনশিয়াল এনার্জি বাড়ার কোনো কমা বাড়ার কোনো চান্স নেই। ঠিক আছে, আর এই যে কনস্ট্যান্ট যে জায়গাটা ছিল না, মানে যে জায়গাটা পোটেনশিয়াল এনার্জি আসতে পারতো, মানে তোর কলিশনের সময়টা যখন এনার্জি ট্রান্সফার হয়, সেই জায়গাটাকে ওরা তো তোদের সিলেবাস থেকে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিয়েছে। তাহলে দেখাচ্ছে শুধু এইটুকু আর এইটুকু, সেইটুকুর মধ্যে তো পোটেনশিয়াল এনার্জির কোনো ক্যালকুলেশন হবে না। স্যার, হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছি একটু রিপিট করো তো, ওই আমার মানে সাউন্ডটা এলো না লাস্ট 2 মিনিট। কোন জায়গাটা বাবা, কোন জায়গাটা বাবা? এই লাস্ট 1 মিনিট যেটা বললে তো অমর যে ডাউটটা।
হ্যাঁ, তমগ্নের ডাউট ছিল হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জির ব্যাপারে কি এখানে কিছু নেই কথা বলা। আমি বললাম হ্যাঁ একদম নেই। পোটেনশিয়াল এনার্জি আসার যে জায়গাগুলো সেগুলো কি ওরা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিয়েছে। কি কি আসার জায়গা ছিল দেখ, যদি লেভেল সারফেস Force না হয় field. একটু উঁচু নিচু সারফেস থাকতো বা অন্য কোনো ফোর্স ফিল্ড থাকতো, নেই। লেভেল সারফেসের উপর হচ্ছে, তারপর কলিশনের যে টাইমটা ওইটাকে ইনসিগনিফিকেন্ট করে দিয়েছে, মানে যে সময়টা এনার্জি ট্রান্সফার হয় সেটাকে একদম উড়িয়ে দিয়েছে। ওরা রেখেছে ভাই আসছে আর যাচ্ছে, কলিশনের সময়টা কিন্তু খুব একটা ভালো করে কিছু বলা নেই, ওরা ডিলিট করে। তো পোটেনশিয়াল এনার্জি ক্যালকুলেশন আসবে সেই জায়গাগুলো ওরা সব ডিলিট করে দিয়েছে। তা আমাদের দিচ্ছে এইটা আর এইটা, সেখানে পোটেনশিয়াল এনার্জি করতে পাবো। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ 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 বুঝতে পেরেছিস? তো যাই হোক, আমার কাজ যেটা সেখানে আমি কনসেন্ট্রেট করি। আমার কাজ হচ্ছে প্রিয়াংশু লাইভ। যাই হোক, এটা যে হচ্ছে আমি আর বলবো না, কারণ এটা ভিডিও হচ্ছে আবার অন্যদেরও। ঠিক আছে, সরি। আমার কাজ হচ্ছে V1 আর V2 কে এক্সপ্লেন করা, হ্যাঁ, V1 আর V2 কে বার করে দেওয়া। তো সেই জন্য আমি কি করছি দেখ, আমার কাছে একটা না রেডিমেড ইকুয়েশন খুব সুন্দর রয়েছে। এই ইকুয়েশনে একটু সুমন যদি ভালো করে খেয়াল করে দেখিস কতগুলো আননোন আছে, সব কটাই আননোন স্যার। আমি কাউকে চিনি না, M1 কে চিনি না, M2 কে চিনি। কে বলে ছাগলটা আননোন? আননোন হচ্ছে দেখ, এরা তো আননোন নয়, M1 M2 U1 U2 এরা তো আননোন নয়, এরা তো গিভেন থাকবে। তাহলে এখানে আননোন আছে কিন্তু V1 আর V2। তো একটা ইকুয়েশন দুটো আননোন, কাজ হবে না? হবে না তো। কিন্তু আমি যদি V1 বা V2 যে কোনো একটা ভ্যালু পুট করে দিতে পারি, মানে এটাকে যদি সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলে কনভার্ট করতে পারি, তখন তো ভ্যালু বার করে নিতে পারবো। আমার কাছে এখানে দুটো আননোন, তো এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাকে যদি উড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে 3 নম্বর যেটা পড়ে থাকবে তার ভ্যালু বেরিয়ে আসবে তো। হ্যাঁ, তুই কার ভ্যালু বার করতে চাস? তোকেই জিজ্ঞেস করছি, কারণ আছে V1 এর ভ্যালু বার করতে চাস, তার মানে তুই কাকে চাইছিস না? V2 কে চাইছিস না, তো উড়িয়ে দিবি। দেখ এই ইকুয়েশন থেকে আমি কি করব, V2 নিয়ে নেব। V2 কত হচ্ছে? U1 প্লাস V1 মাইনাস V2 এই মাইনাস U2। এনি প্রবলেম? এই তো V2 নিলাম, V2 এই U2 টাকে পাশে পাঠিয়ে দে। এবার এইটা আমি এখানে পুট করে দেবো, মানে এই যে ইকুয়েশনটা, এই যে এটার নাম কত দিয়ে, এটা 4 নম্বর দিয়ে শেষ করে দিই নাকি 4 নম্বর দিই। এই যে 4 এর যে ভ্যালুটা সেটাকে আমি পুট করছি কোথায় না 2 নম্বরে। হ্যাঁ, তোর কিন্তু বাঁচানোর ইকুয়েশন সেই 2 নম্বরই এলো। আচ্ছা যাই হোক, M1 ইন্টু U1 মাইনাস, বা এটাকে লিখে দিই M1, আমি তো V2 এর ভ্যালু পুট করছি, M1 U1 মাইনাস M1 V1, আমার এই V1 এর ভ্যালু বার করতে হবে, ইজ ইকুয়ালস টু ওপাশে কি আছে M2, V2 এর জায়গায় আমি এই এত বড় একটা জিনিস পুট করে দিচ্ছি, বুঝেছিস? U1 প্লাস V1 মাইনাস U2, আবার মাইনাস U2 আছেই, ঠিক আছে? এই এত বড় জিনিস পুট করে দিলাম। এবার আমার কাজ হচ্ছে V1 গুলোকে কালেক্ট করে করে নিয়ে আসা, সেটাকে ইয়ে করে দিই, M1 U1 মাইনাস M1 V1 ইকুয়ালস টু M2 U1 প্লাস M2 V1 মাইনাস 2U হয়ে যাচ্ছে 2M2 U2, এই হচ্ছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে আমার কাজ কি বুঝতেই পারছিস তোরা, এই যে V1 গুলোকে এক জায়গায় জড়ো করব। হ্যাঁ, এই V1 এর ভ্যালু বার করতে হবে তো, আমি উপরটা মুছে দিতে পারি। হ্যাঁ, আমি উপরটা একটু মুছে দিচ্ছি, নাহলে জায়গা বেরোবে না। এই পর্যন্ত বুঝছি, কারণ এটা তো দরকারি জিনিস। তো এই পরের স্টেপটা হচ্ছে আমি কি করছি, এইটাকে এদিকে নিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তার মানে এদিকটাকে লিখে নি, এদিকে কি আছে M2 V1 ছিল, আর এদিক থেকে M1 V1 মাইনাস ছিল, তো প্লাস হয়ে আসবে, M1 V1 এলো, আর এদিকে M1 V1 ছিল, আর এদিক থেকে কে আসছে প্রথমে M2 U1 আসছে মাইনাস, আর কে আসছে -2, তো প্লাস হয়ে যাবে 2M2 U2। এনি প্রবলেম? এবার পুরোটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, আমি পুরোটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি V1 কমন নিয়ে। V1 কমন নিলে কি হচ্ছে M1 প্লাস M2, তাই তো, ইজ ইকুয়ালস টু, এখানে কি হচ্ছে যদি আমি U1 কমন নিই, U1 কমন নিলে M1 মাইনাস M2,
प्लस 2m2u2, তাই তো? So V1 is clearly m1 minus m2, মানে যখন 1 বার করতে যাচ্ছি 1 আগে আসছে, দেখেছিস? 2 পরে, ডিভাইড বাই m1 plus m2 into u1 plus 2m2, যেটা নয় সেটা 1 বার করতে গেলে 2 আছে, u2 ডিভাইড বাই m1 plus m2। ক্লিয়ার? তো আমি v1 বার করে নিলাম। অ্যাকচুয়াল রুল হচ্ছে আইদার এখান থেকে v2 বার করে ওখানে পুট করতে হয়, মানে এখান থেকে যেমন v1 বার করলাম না, এই v2 বার করলাম না, সেরকম v1 বার করে এখানে পুট করে v2 এর ভ্যালু বার করতে পারিস, বা আরেকটা হচ্ছে এই v1 এর ভ্যালুটা এখানে পুট করে দিবি, পুট করে দিলে বার করতে পারিস। তো যাই করিস না কেন একদম সিমেট্রিক অ্যান্সার কি আসে আমি বলে দিচ্ছি। v2 হচ্ছে আসবে, দেখ এটাই ফরম্যাটটা ফলোড হয়, 1 এলে আগে 1, তো 2 এলে আগে 2, তার মানে m2 মাইনাস m1 ডিভাইড বাই করলে এটা আসবে m1 প্লাস m2, আর দেখ 1 এলে 1, তার মানে 2 এলে 2 প্লাস 2, 1 এলে 2, তাহলে m1 u1 বাই m1 প্লাস m2। তো বেসিক্যালি এই হয় হচ্ছে তোর আফটার কলিশন ভেলোসিটি। তো দেখ এখানে মানে কাইন্ড অফ ফরসি করা বলতে পারিস, কাইন্ড অফ, মানে তুই আগে থেকে কলিশনটা বলে দিয়েছে, কলিশনের নেচার কি হবে, কলিশনের আগে কি কি হবে বলে দিয়েছে, তুই পরে কি হবে প্রেডিক্ট করে দিতে পারবি। মানে এই যে ডিফারেন্ট প্রেডিকশনস আছে না, এগুলো কিন্তু এইগুলোরই একটা মানে কমপ্লিকেটেড সিমুলেশন বলতে পারিস। এই যে অনেক কিছু প্রেডিক্ট করা হয় না, হ্যাঁ, সেগুলোর যে বেসিস কিন্তু এইগুলো। মানে যেমন কম্পিউটারে তুই সবকিছু চালাচ্ছিস 1-0 দিয়ে, মানে অফ অন দিয়ে, সেরকম এখানেও তো সিমুলেশনের একদম বেসিক প্যারামিটার গুলোর কিছু নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা কিন্তু এখন কলিশনের বেসিক প্যারামিটার গুলো নিয়ে কাজ করছি। এই কলিশনের উপরে কিন্তু ইউনিভার্স চলে, মাথায় রাখবি, ঠিক আছে? পরে তো আলটিমেটলি বোঝা গেল আমরা হ্যাঁ বাবা বলো। सर बोल रहा था मोमेंटम कंजर्व होगा तो एनर्जी क्यों चेंज हो रहा है कि वो मोमेंटम कंजर्व होगा ही होगा। मोमेंटम कंजर्व देख, मोमेंटम एंड एनर्जी को मत मतलब घुल मिला देगा ना, तब प्रॉब्लम है। मोमेंटम एंड एनर्जी सेम नहीं है। मोमेंटम बेसिकली देख, मोमेंटम चेंज होने का प्रोसेस क्या है, मोमेंटम चेंज करने के लिए क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स। तू अगर दो बॉडी लेके काम कर रहा है, m1 एंड m2 दो बॉडी लेके काम कर रहा है धीराज, एंड दोनों कोलाइड किया, तो ये दो बॉडी को लेके अगर एक सिस्टम मान लिया तू, ये सिस्टम अगर मान लिया एंड दोनों के बीच झगड़ा कर रहा है, तो ये इंटरनल मैटर है या एक्सटर्नल? मतलब जो फोर्स आ रहा है वो इंटरनल इन नेचर है या एक्सटर्नल अधिराज? इंटरनल। तो सबसे पहले बता, इंटरनल फोर्स से टोटल जो मोमेंटम उसे तू चेंज कर सकता है? एक गाड़ी के अंदर बैठ के तू उसे ढकेल रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स देके ढकेल रहा है, 2 सीट तोड़ दिया है, गाड़ी आगे जाएगा क्या? नहीं, गाड़ी आगे जाएगा। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी द सेम, क्योंकि इंटरनल फोर्स कैनॉट चेंज द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। मोमेंटम को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, जो ये कलिशन जो प्रोसेस में दिखाया हूं उसमें मिसिंग है। कहाँ है एक्सटर्नल फोर्स? है क्या धीराज? नहीं। तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता है। एंड एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्म क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्म है, एक एनर्जी कंजर्व होगा, उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी कंजर्व होगा अगर वो कोई दूसरा एनर्जी में कन्वर्टेड नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सपोज अगर वो कन्वर्ट हो गया दूसरी एनर्जी में, तो जब कलिशन होगा तब साउंड निकल रहा है, तो साउंड निकल रहा है मतलब ये क्या साउंड एनर्जी नहीं है जो तेरा कान में आ रहा है? तो वो एनर्जी कहाँ से आया? तेरा जो बिफोर कलिशन जो एनर्जी था उसका ये पार्ट है वो एनर्जी। तो अल्टीमेटली देख यहाँ पे एनर्जी कैसे कंजर्व होगा? अगर मेरा पुराना एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी में कन्वर्टेड हो रहा है, कैसे होगा बता? देख, एनर्जी एंड मोमेंटम सेम नहीं है, दे आर रिलेटेड बट दे आर नॉट सेम। दोनों का
बाद में तू लोग यही एक प्रॉब्लम होगा जब ये होगा रोटेशनल में हम लोग आएंगे, तू लोग सोचेगा कि टोटल मोमेंटम का कंसेप्ट रोटेशनल प्लस तेरा ये तेरा रोटेशनल प्लस लिनियर। तो बाद में मैं वहां पे दिखाऊंगा कि रोटेशनल है, वो मोमेंटम अलग है, एंड तेरा लिनियर मोमेंटम अलग है। दोनों के साथ अगर घुल मिला देगा ना, जो ऐसे अभी मिला रहा है, तब फिर से और एक प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मोमेंटम एक चीज है, एनर्जी एक चीज है, दोनों के बीच रिलेशन है, ये बढ़ने से वो बढ़ता है, वो घटने से ये घटता है कभी कभी, ये मुझे पता है, पर दोनों का चेंज होने का प्रोसेस सेम नहीं है, दोनों का सेम होने का प्रोसेस सेम नहीं है भाई। क्लियर? हाँ अच्छा सर, फिर मैं तुझे दिखाऊं, मैं तुझे एनर्जी एग्जांपल मैं तुझे दिखा रहा हूँ, मैं तुझे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। इसे उड़ाओ, नीचे वाला पोर्शन को उड़ा रहा हूँ। हाँ, मैं तुझे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो जो मेंटल प्रॉब्लम একটা ছোট্ট ধর 2 কেজি মাস 2 কেজি মাস বা 1 কেজি মাস দুটোরই এক এর ভেলোসিটি হচ্ছে 0 और एयर वेलोसिटी হচ্ছে 10। तो मोमेंटम एंड एनर्जी कितना हुआ? मोमेंटम होगा 1 into 0 प्लस 1 into 10, दैट मींस 10। एंड एनर्जी क्या होगा? एनर्जी होगा हाफ इंटू 1 into 0 स्क्वायर प्लस हाफ, तो 1 into 10 स्क्वायर, दैट मींस 50। एनी प्रॉब्लम अधिराज? एनी प्रॉब्लम? नहीं। हाँ नहीं है ना? हाँ, कितना आया? ये आया ना अभी? 1 it is moving with 5, then momentum कितना है? 1 into 5 plus 1 into 5 कितना हुआ? 10 हुआ? वेरी गुड। अब एनर्जी निकाल, हाफ इंटू 1 into 5 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 into 5 स्क्वायर, कितना हुआ? 25/2, 25/2 यही आ रहा ना? 25/2 प्लस 25/2 कितना आया? 25 आया। तो मजा देखा, दोनों का मोमेंटम सेम है, पर एनर्जी कहाँ सेम है भाई? एक आधा हो गया। तो मोमेंटम एंड एनर्जी रिलेटेड है, पर दोनों को सेम मत मान, तो बहुत बड़ा गड्ढा में घुस जाएगा। समझ में आया? अच्छा, बड़ा सा गड्ढा में घुस जाएगा। बाद में यही एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है रोटेशनल में, वहां पे तू लोग घुल मिलाएगा तेरा लिनियर मोमेंटम एंड रोटेशनल मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में, तब भी वो बड़ा सा गड्ढा है जिसके अंदर घुस जाएगा एंड निकल नहीं पाएगा। दोनों रिलेटेड है पर सेम नहीं है। देख मेरे पास पढ़ रहा है ना, एंड आशीष एंड तू रिलेटेड है, पर दोनों सेम नहीं है। रिलेटेड होने से ही सेम नहीं होता है, रिलेशन तो हो ही सकता है पर सेम नहीं है भाई। उड़ा रहा हूं। अच्छा बट सर वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, वो तो एनर्जी का ऐसे आता है। हाँ, वो एनर्जी तो रिलीज हो गया सिस्टम में। तो तुझे तो मैं दिखाया कि ऐसा कंडीशन भी हो सकता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है और मोमेंटम सेम। दिखाया या नहीं अभी? तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, तो तू यहाँ पे बोल सकता है कलिशन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ सकता है पर मोमेंटम का चेंज नहीं आएगा। उसके लिए जो करना पड़ेगा वहां पे, या होता है वहां पे। क्लियर? अभी तो दिखाया मैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज है, डिफरेंट है, तो ऐसा हो ही सकता है। इट इज पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया पर मोमेंटम सेम है, ये तो पॉसिबल। दिखाया तुझे? दिखाया नहीं। तो क्यों सोच रहा है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया मतलब यहाँ पे देख वेलोसिटी का सेट चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी का पूरा ना बड़ा सेट। यहाँ पे क्या है देख, जो दो सिचुएशन दिखाया, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, पर कौन डिफरेंट किया? वेलोसिटी का डिफरेंट सेट। मतलब वो एक वेलोसिटी का एक सेट से दूसरा सेट में
सेटल करेगा, ऐसे सेटल डाउन करेगा कि मोमेंटम सेम रहेगा पर काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट। क्लियर? तो ये था किस्सा इलास्टिक कलीशन का, ये था किस्सा इलास्टिक कलीशन का। एंड ये इलास्टिक कलीशन जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में एक आइडियल कंडीशन है। तो इसका कुछ स्पेशल केसेस दिखाऊंगा। आज का क्लास थोड़ा बड़ा होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आज का क्लास थोड़ा बड़ा होगा। इसका कुछ स्पेशल केसेस दिखा रहा हूँ। मतलब पहले मैं कुछ एक्सट्रीम केसेस दिखा रहा हूँ। अच्छा, पहले सबसे इजी केस पकड़ ले, दो बॉडी का मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2। केस 1, m1 इज इक्वल टू m2, परफेक्टली इलास्टिक कलीशन हो रहा है, m1 इज इक्वल टू m2। तो v1 क्या होगा बाबू? ये m1 इक्वल टू m2 होने से ये क्या हो जाएगा? চেষ্টা m1 মাইনাস m1, তাই তো এটা 0 হয়ে যাবে। তো এটা ইকুয়াল টু ধর m, তার মানে কি হয়ে যাবে? এটা 0 হয়ে যাবে, তাহলে ওটা নাটক করছি না, u1 प्लस 2 into m डिवाइड बाय m प्लस m, मतलब 2m, ये भी 2m into u2 घाचांकु। तो क्या हो रहा है? v1 इक्वल टू u2, তার মানেটা কি? ফার্স্ট পার্টিকেলের ভেলোসিটিটা कलीशনের आगे सेकंड पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो हो रहा है। देख, फर्स्ट पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है? कलीशन से पहले सेकंड पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो, एंड v2 क्या हो रहा है? v2 इक्वल्स टू यहाँ पे फिर से ये 0 इंटू u2 प्लस यहाँ पे फिर से 2m बाई m प्लस m 2m इंटू u1, मतलब v2 इज इक्वल्स टू v1। मतलब ये क्या रहे? वेलोसिटी एक्सचेंज हो रहा है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रहा है। अगर मास सेम होता है वेलोसिटी एक्सचेंज हो रहा है, বুঝতে পেরেছিস? তার মানে ধর দুটো পার্টিকেল সেম মাসের দুটো পার্টিকেল কলিশন করছে, পারফেক্টলি ইলাস্টিক কলিশন, একজন থেমে আছে, একজন রেস্টে রয়েছে, একজন এসে ধাক্কা মারলো সেম মাসের, তাহলে কি দেখবো আমরা? যে ধাক্কা মারলো সে থেমে গেল, আর যে থেমেছিল সেম ভেলোসিটি নিয়ে চলা শুরু করে দিল। হ্যাঁ, বিলিয়ার্ড ভেরি ক্লোজ টু, মানে বিলিয়ার্ড বলের কলিশনটাকে খুব কাছাকাছি বলা হয় তোর ইয়ে কি বলে তোর বল পারফেক্টলি ইলাস্টিক কলিশনের খুব কাছাকাছি বলা হয়। শুধু একটাই প্রবলেম হয়, ওখানে ঠক করে একটা সাউন্ড আছে, ওই জন্য খানিকটা एनर्जी रिलीज হয়। तो बिलियर्ड কাছাকাছি দেখা যায়। तो पहला केस दिखा रहा हूं मैं परफेक्टली इलास्टिक कलीशन का। वहां पे क्या हो रहा है? देख, वहां पे अगर मास सेम हो जाता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज होता है। वेलोसिटी एक्सचेंज होता है मतलब बाद में ना बहुत सारा एंट्रेंस लेवल का सम या बोर्ड लेवल का थोड़ा सा टफ सम्स आएगा जहां पे बोल देगा परफेक्ट इलास्टिक कलीशन, एंड तुझे पकड़ना पड़ेगा वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ है, एंड नहीं पकड़ेगा तो गया। अब दूसरा एक्सट्रीम केस ले रहा हूं। दूसरा एक्सट्रीम केस पकड़ ले, एक साइकिल का गुस्सा हुआ, वो फुल्ली लोडेड, वो जो गाड़ी लेके जाता है ना, मतलब 2-3 लेयर में कंटेनर गाड़ी लेके जाता है, बहुत गुस्सा हुआ, उसके ऊपर गुस्सा हुआ एंड उसे जाके धक्का मारा। मतलब मैं बता रहा हूं यहाँ पे जो धक्का मार रहा है उसका मास वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट दैट ऑफ जिससे धक्का मार रहा है उसके हिसाब से। मतलब यहाँ पे मैं जो केस ले रहा हूँ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन m2। हाँ, तो अगर m1 इज वेरी वेरी लेस देन दिस वन तो क्या होगा? तो यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा है ना, तो क्या होता है यहाँ पे 2-3 चीज देख जो आने वाला है। कहीं पे अगर डिनोमिनेटर में ऐसा हुआ m2 बाई m1 प्लस m2 हुआ तो मैं इक्विवेलेंट टू 1 ले लूंगा। क्यों 1 ले लूंगा? क्योंकि ये तो नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो m2 बाई m2 माने ऊपर में भी m2 है, नीचे में भी m2 है, अगर कहीं पे तो मैं उसे काट कूट के 1 ले लूंगा। एंड कहीं पे अगर m1 बाई m2 टाइप कुछ आया तो मैं वेरी क्लोज टू 0 ले लूंगा। ধর কোথাও উপরে m2 আছে নিচেও m2 আছে, সেটাকে আমি ভেরি ক্লোজ টু 1 নিয়ে নেবো, কারণ m1 কে পাত্তাই দিচ্ছি না। ঠিক আছে, ধর একটা ওইরকম গাড়ি যার হয়তো 6000 কেজি ওজন, তাকে একটা সাইকেল গিয়ে মারলো ধাক্কা যার 10 কেজি ওজন, একটা ছোট্ট সাইকেল গিয়ে ধাক্কা মারলো, সাইকেলটাই ধাক্কা মারলো, আমি কাউকে রাখছি না কারণ একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটবে। ঠিক আছে, তো আমি একটা মানে এমনি একটা সাইকেল গিয়ে ধাক্কা মারলো, তো যদি উপরে 10 কেজি আর নিচে এরকম 6000 কেজি থাকে, ভীষণ ছোট একটা টার্ম হবে না, ওটাকে वेरी क्लोज टू 0 নিয়ে নিচ্ছি। ठीक है, तो उसी हिसाब से अभी v1 का वेलोसिटी क्या होगा हम लोग देखेंगे।
देख यहाँ पे देख, सबसे पहले यहाँ पे m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 है। तो ऊपर में मैं अगर ये m1 को नेग्लेक्ट करता हूँ, माइनस m2 बाई प्लस m2, मतलब कितना आ रहा है -1। तो यहाँ पे आ रहा है माइनस u1 प्लस यहाँ पे m2 बाई m2 प्लस 2m2 2u2, क्योंकि यहाँ पे m2 बाई m1 प्लस m2 को मैं 1 मान रहा हूँ, क्योंकि m2 को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। m2 बाई m2 इक्वल्स टू 1, তাই তো। তো এখানে তার মানে v1 ওর ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে এইটা। তারও ছোট ভাবে ভাবি আমি, ধর ওই ট্রেলারটা দাঁড় করানো ছিল, তার মানে ওর ভেলোসিটি নেই, মানে u2 0। তাহলে v1 কত হবে? জাস্ট u1, মানে যে ভেলোসিটিতে ধাক্কা মেরেছে সেই ভেলোসিটিতেই ও ব্যাক করবে। এই যে মাইনাস m2 আর প্লাস m2, m1 m1 কে পাত্তা দিইনি, ঠিক আছে। তো আমি আরো যদি ইয়ে কেসে যাই যে ট্রেলারটা দাঁড়িয়ে ছিল, মানে u2 0, তার মানে সোজা কি হবে দেখ, এই পার্টটাও থাকবে না, থাকলে যে ভেলোসিটিতে গিয়ে রাগের আগে ধাক্কা মেরেছিল সেই ভেলোসিটি নিয়ে ওকে ব্যাক করতে হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ -u1, না 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 না। এবারে v2 কি হবে? এবার ট্রেলারের কি যায় আছে দেখি এই ঘটনাটায়, ট্রেলারের কি যায় আছে। এখানে কি পাচ্ছে? এখানে এটা ইট ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল টু m2, ইট ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল টু m2, তার মানে এখানে শুধু u2, আর এখানে তো m1 বাই this one, তার মানে 0। কারণ ওর কোনো পাত্তে, মানে ব্যাপারটা এরকম হলো যে তুই হাঁটছিলিস, তোকে এসে একটা মাছি ধাক্কা মারলো, মাছিটা ছিটকে গেল ওই ভেলোসিটি, তুই তোর ভেলোসিটি হাঁটতে চলে গেল। বুঝতে পেরেছিস? গল্পটা হয় এরকম, মানে রাগ করে লাভ নেই। যদি এরকম কেস হয় রাগ করবো না আমরা, রাগ করলে যে ভেলোসিটিতে যাবো সে ভেলোসিটিতে আমাকে ফিরে আসতে হবে, ঠিক আছে। মানে বুঝে শুনে রাগ করা উচিত, বুঝতে পেরেছিস? তো এরপরে আর একটা এক্সট্রিম কেস, হ্যাঁ হ্যাঁ পাত্তা দিচ্ছি না। এবার আমি উল্টো কেস করব, যে এবার m1 ধর ভীষণ ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন m2, মানে উল্টো কেস, মানে এবার ট্রেলার ধাক্কা মারবে এরকম একটা কোনো ইয়েকে, আমি সেটাও বুঝতেই পারছি সেখানে মানুষ টানুষ ডাকছি না, মানুষ টানুষ ডাকলে ভীষণ বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। মানে এবার আমি কি করব, এবার আমি ধর কোথাও m1 প্লাস m2 আছে বা m1 মাইনাস m2 আছে, ওটাকে আমি অলমোস্ট ইকুয়াল টু m1 ধরে নেব, তাই তো? হ্যাঁ, তো সে ঢুকছে কিছু মাথায়? তো আলটিমেটলি এখানে যদি আমি v1 ক্যালকুলেট করি, এটা কি হবে? এটা m1, কারণ m2 মাইনাস m1 হচ্ছে m1, এটাও m1, তার মানে শুধু u1, আর এখানে m2 বাই এটা 0, ক্লিয়ার? কারণ m2 বাই m1 চলে এসছে, m2 বাই m1 ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল টু 0, ক্লিয়ার? আর আমি যদি v2 ক্যালকুলেট করি, মানে যাকে ধাক্কা মারলো তার কি কন্ডিশন হবে? তার কন্ডিশন হবে হচ্ছে এখানে m1 বাই m1 মাইনাস u2, আর এখানে হবে হচ্ছে তোর m1 বাই m1 2 প্লাস 2u1, তার মানে ওর ভেলোসিটি হয়ে যাবে this one। এখানে যদি আমরা একটা জিনিস কনসিডার করি যে যাকে ধাক্কা মারলো সে ইনিশিয়ালি 0 ভেলোসিটিতে ছিল, 0 ভেলোসিটি, তার মানে u2 0, তাহলে কি হয় দেখ, ভয়ানক কাণ্ড হয়। যে কন্ডিশন গুলো হয় যখন বড় গাড়ি ছোট গাড়িকে ধাক্কা মারে, কেন ভয়ানক কন্ডিশন হয়? যে ভেলোসিটিতে ধাক্কা মারবে ও তো এসে u1 ভেলোসিটিতে ধাক্কা মারবে, যাকে ধাক্কা মারবে তার 2 টাইমস ভেলোসিটি নিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। যাকে ধাক্কা মারছে তো u1 ভেলোসিটি নিয়ে, স্টপ হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই এখানে। ইনিশিয়াল কে, হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথম ধর যাকে ধাক্কা মারলো সে ইনিশিয়াল রেস্টে আছে। তাহলে গল্পটা কি হচ্ছে দেখ, যে ভেলোসিটিতে সে ধাক্কা মারলো তার ডাবল ভেলোসিটি নিয়ে উড়ে চলে গেল। তো এই যখন বড় বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয় এরকম প্যাথেটিক কাণ্ডগুলো এই জন্য হয়, মানে যে ভেলোসিটিতে ধাক্কা মারলো, ধর একটা মানে কোনো ছোট একটা কিছু পড়ে রয়েছে, তাকে সেরকম একটা ফুললি লোডেড একটা গাড়ি ধাক্কা মারলো, যে ভেলোসিটিতে গাড়ি ধাক্কা মারবে সে ভেলোসিটিতেও বেরোবে না, আর ডাবল ভেলোসিটিতে বেরোবে। बुझते পেরেছিস? हाँ, तो ये है कुछ केसेस, स्पेशल केसेस तेरा कलिशन का, तो इसे उड़ा रहा हूँ। तो ये हुआ किस्सा परफेक्टली इलास्टिक कलिशन का। इसके बाद क्या होगा? किस्सा इनइलास्टिक कलिशन का, नहीं परफेक्टली इनइलास्टिक कलिशन का कर लेता हूँ। उसके बाद होगा किस्सा इनइलास्टिक कलिशन का। सब कुछ होने के बाद वो जो प्रॉब्लम, पिंग पोंग बॉल वाला प्रॉब्लम, तो ये टारगेट। পছন্দ হচ্ছে? তুই তো কিছু বুঝতে পারছিস না, তুই তো কনসেন্ট্রেট করছিস না।
কনসেন্ট্রেশন লেভেল তোর কম, অনেকের একটু কম। সুমন পাত্তাই দিচ্ছে না। সাইকেলটা যতটা যা ভেলোসিটিতে মারছে ততটা ভেলোসিটিতে তুই কি আবার ভেতরে ঢুকে যাবে বলছিস? সেকেন্ডটাই সাইকেল ধাক্কা মারছে না, সাইকেলকে ধাক্কা মারছে বড় একটা গাড়ি পেছন থেকে এসে। তখন তাকে সাইকেলে দাঁড়িয়ে ছিল বেচারা, যে ভেলোসিটিতে গাড়িটা ধাক্কা মারলো, ধর 40 কিলোমিটার/আওয়ার স্পিডে ধাক্কা মারলো, সাইকেলটা 80 কিলোমিটার/আওয়ার স্পিডে উড়ে চলে যাবে সামনের দিকে। হ্যাঁ, থার্ড কেসেরটাই বললাম। ফার্স্ট সেকেন্ড কেসে তো সাইকেল ধাক্কা মারছে গাড়িকে, যে ধাক্কা মারবে প্রায় অলমোস্ট তার সেম ভেলোসিটিতে ফিরে আসবে। গাড়ি চললে ভালো, না চললে খুব গন্ডগোল। যদি যেটাই ধাক্কা মারছে সেটা যদি না চলে, একদম যে ভেলোসিটিতে যাবে সে ভেলোসিটিতে ফিরে আসবে। এইটা এই পার্টটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি চলে ভালো বলছি তো, চলে ভালো, সামনের গাড়ি যদি চলে সেটা স্বাভাবিক, যে সামনের গাড়ি যদি চলে সেখানে গিয়ে তুই ধাক্কা মারতে যাস তো প্রবলেম হবেই, ধাক্কাটাই ভালো করে মারতে পারবি না। কিন্তু ধাক্কা যদি ভালো করে মারতে পারিস কি হবে সেটা বললাম, তখন তো এটা থাকবে না। জাস্ট যে ভেলোসিটিতে ধাক্কা মারবি সে ভেলোসিটিতে ছিটকে চলে আসবে। -1 যদি গাড়িটা স্ট্যাটিক থাকে, सामने गाड़ी स्टैटिक থাকে। अच्छा, इसे उड़ा रहा हूं। इसके बाद जो केस है वह है तेरा परफेक्टली इन इलास्टिक कलिशन। परफेक्टली इन इलास्टिक कलिशन कौन सा केस है? जहां पे दो बॉडी अल्टीमेटली तेरा एक कंबाइंड बॉडी फॉर्म कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0, তাই তো? তো আমাদের এখানে দুটো কাজ, পারফেক্টলি ইলাস্টিক কলিশনে দুটো কাজ, সেটা হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি কত হবে সেটা বার করা, আর পারফেক্টলি ইলাস্টিক কলিশন তো আমরা বুঝতেই পারছি যে এনার্জি লস হবে, तो কতটা এনার্জি লস হবে সেটা বার করাও আমাদের কাজ। तो अभी मैं परफेक्टली इलास्टिक कलिशन का काम करूंगा। वहां पे मेरा दो मोटो है, आफ्टर वेलोसिटी टोटल तेरा कंबाइंड बॉडी का, कंबाइंड मास का वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ पे तो एक बॉडी फॉर्म कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कलिशन में हो क्या रहा है, দুটো বডি কোলাইড করবে, কোলাইড করে একটা কম্বাইন্ড মাস ফর্ম করবে। একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম আমি, যে একটা ধর ফ্রিকশনলেস টেবিলের উপর একখানা ইয়ে রাখা আছে, কি বলে তোর উডেন ব্লক রাখা আছে, আমি দূর থেকে ওখানে ফায়ার করলাম তো গুলিটা গিয়ে ওই উডেন ব্লকের মধ্যে পিয়ার্স করে আটকে গেল। এবার এই পুরো ফর্মটা আস্তে একসঙ্গে মুভ করা শুরু করলো। तो इट इज अ केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कलिशन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, M1 সাইকেলটা লরির, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর লরির ভেলোসিটি তো আমরা দেখলাম একই থাকবে, পাত্তাই দেবে না। তখন তো দেখলাম সেম উল্টো ভেলোসিটি, প্রথম কেসটা ওটা। এরকম করে কি করে ধাক্কা মারবে, মানে বুঝলাম না, ধাক্কা মেরে তো বেরিয়ে চলে গেল, তখন আবার আসবে, তখন আবার ভেলোসিটি চেঞ্জ করে নেবো, তখন তো নতুন ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে। U1টা তখন তো 2U2 হয়ে যাবে, মানে করে কাজ করতে হবে, তখন তো ভেলোসিটিটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, পরে এগুলো যখন প্রবলেমস করবো তখন আরো ক্লিয়ার হবে। না না না, ছেড়ে দে, প্রবলেম করলে এগুলো নিয়ে এক্ষুনি আলোচনা করিস না। যখন প্রবলেম এসি ভার্বা খুলবি, কাজ করা শুরু হবে, অটোমেটিক্যালি কিস্সা খতম হয়ে যাবে। মানে প্রথমে ঝামেলা হবে, তারপর ঝামেলা করবে, প্রথমে ঝামেলা তো হবেই। হ্যাঁ, লস অফ মোশনের মতো ঝামেলা তো হবে, ঝামেলা না হলে ভাই ভালো বন্ধুত্ব হয় না। তুই একটা বন্ধুদের মধ্যে খুব ভালোবাসা টিকবে না বেশি, ঝামেলা না হলে ভালো হয় না। যাই হোক, এসব আবার অন ক্যামেরা বললে খুব মুশকিল। अच्छा, तो U1 U2 इनिशियल वेलोसिटी, ये ट्रैवल कर रहा है M1 M2 एंड दोनों कंबाइंड मास फॉर्म कर लिया बाद में M1 + M2। तो देख, अभी सेपरेट वेलोसिटी में घूमने का कोई सवाल ही नहीं, तो ये अभी घूमेगा V वेलोसिटी में घूमेगा। ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक कलिशन। परफेक्टली इलास्टिक कलिशन कौन सा केस है, जहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 मतलब वो सेपरेटेड हो ही नहीं रहा है, मतलब कंबाइंड मास फॉर्म कर रहा है।
মানে একটা পুডিং এর বল আর একটা পুডিং এর বলের দিকে অ্যাপ্রোচ করলো, দুজনে একসঙ্গে মিশে গড়াতে গড়াতে চলে গেল। क्लियर? तो यहाँ पे तेरा जो बताया था कि कोई भी कंडीशन में जो सेटिस्फाइड होना ही है, जो ओबेड होना ही है, वो क्या है? वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना है बाबू? m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल मोमेंटम कितना है बाबू? v इंटू m1 प्लस m2। तो अभी अभिराज इसे तो कंजर्व होना है, इसे कंजर्व होना है, मतलब ये फाइनल मोमेंटम। हाँ बोला, बोल बोल बोल। सर ये कोलिजन के टाइम पे एक बार ये वाला थोड़ा दिखा दीजिए ना। क्या 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 क्या? इस केस में कोलिजन के टाइम क्या होगा? यहाँ पे कंबाइन, यहाँ पे कंबाइंड मास फॉर्म कर रहा है। छोड़, इसे दिखाने का कोई क्या दिखाओ? कंबाइंड कैसे हो गया? आ गया ना फिर वो एक्स्ट्रा मार गोली, वो तो देखेंगे एक्स्ट्रा वेलोसिटी आया या नहीं। ऐसा केस नहीं हो सकता है, एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, उसमें मैं दूर से गोली मारा, गोली उसके अंदर लग गया, लग के वो पियर्स करके अंदर में अटक गया, नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो ये ब्लॉक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा हुआ था, या इट वाज आल्सो मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड उसके अंदर वेलोसिटी, तरह एक वेलोसिटी लेके पियर्स करके ये बुलेट अटक गया। तो कंबाइंड मास फॉर्म हुआ या नहीं? हुआ। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हुआ या नहीं? दो मतलब कभी मत तोड़ना, और अगर टूट गया एक्सपेरिमेंट कर लेना मार खाने से पहले। ये तेरा थर्मोमीटर टूट गया, ठीक है, तो वहां पे दो बॉल तेरा मर्क्यूरी बॉल, एक बॉल को और एक बॉल की तरफ ढकेल, तो वो दोनों कंबाइंड हो जाएगा, होने के बाद घूमना स्टार्ट कर देगा, आगे चलेगा। तो वहां पे कंबाइंड बॉल जो फॉर्म किया, वो फॉर्म किया या नहीं? या तो मास, एक कंबाइंड मास मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हुआ या नहीं? हाँ हुआ। तो यही है केस। यस। अच्छा, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा ही होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम एंड ये मोमेंटम सेम, ये सब जगह में चलता है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी द सेम, इट विल रिमेन अनचेंज। तो अल्टीमेटली पीएफ इक्वल्स टू पीआई, मतलब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहा हूँ, मतलब v इंटू m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। दैट मीन्स यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी बहुत जल्दी आ गया भाई, u2 बाई m1 प्लस m2। फाइनल वेलोसिटी बहुत जल्दी आ गया, आया या नहीं आया? आया बाबू? आया, मैं बोला आया। तो आदिरा तू लोग तो लगता है क्या फिजिक्स का जो लोग है ये इतना अच्छा लोग है, बहुत इजी कुछ करने के लिए देगा? यहाँ पे ये स्टेप में ये काम खत्म नहीं होता है, शुरू होता है। ये लोग पूछा है कि भाई वेलोसिटी तो निकाल दिया, आफ्टर कलीशन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल कंबाइंड बॉडी का जो वेलोसिटी वो आपने निकाल दिया, बहुत इजीली निकाले, पर मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बोला गया है कि परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, तो लॉस कैलकुलेट कर दीजिए। मतलब पहला वाला जो काम मैं किया था वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है,